السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže danas ja ću također spomenjati neke događaje koje je naveo Hazreti Muslima radijallahu anhu o životu obećanog Mesija alejhi selama, da osvijetli neke aspekte njegovog života i isto tako o njegovom vlastitom životu Hazreti Muslima radijallahu anhu također objašnjeno neke aspekte njegovog života u tome. Hazreti Muslima radijallahu anhu u pogledu sebe on kaže: akademski ja vam kažem, on je tako rekao, ja nisam odmah vjerovao, on je kad sam bio dijete, Silo bio moj otac, ali kad mi je bio 11 godina, ja sam čvrsto odlučio da po mom istraživanju, ako se pokaže da on lažan u mom istraživanju, ja ću napustiti kuću. Međutim, ja sam iznašao da je on istinit i moja vjera se ojačala. Kad je on umro, moje potpuno uvjerenje i vjerovanje je bilo vrlo čvrsto. Onda, kad je rekao, kad sam ja dao svoj prvi zavjet bajata fizički, onda moja osjećanja, kad sam znači imao samo 10 godina, u mojim osjećanjima je bilo takvo komešanje koje ja ne mogu da izrazim riječima. Hazret Mesih imao alejhi selam u pogledu ovih stvari, kako je on ohrabrivao djecu u djetinjstvu da posveti pažnju namazu i posticao ih je. Na jednom mjestu on kaže: onaj koji je određen od Allaha, to je obećani Mesija, koji mi Allah rekao, Allah dželešanu rekao u prijevodu, onome koji je dato obećanje da ću ja primiti njihove dove, ja primam njihove dove koji su dakle od ljudi koji su vaši protivnici u pogledu njih, ja ću primiti tvoje dove u pogledu njih. I kaže, kad je bio Martin Clark, ja sam muslima, on kaže, meni je bilo samo 9 godina, međutim, obećan Mesija je u to vrijeme pitao njega da čini dove i da čini ibadet, i također je tražio od svih sluga, muškaraca i žena, da čine dove i da mole Allaha.
ta osoba kome je Allah dao obećanje da će primiti sve njegove dove, on je smatrao neophodnim da traži sve od svih drugih članova porodice i da čini dove i moli. Kako onda drugi ljudi treba da posveti pažnju o ovome? Ova revolucija neki ljudi možda ne znaju stvarno značenje i značaj ovoga. Ovo je bilo u pogledu oko jedne stvari kad je on molio Allaha o tome, šuraka, ili oni koji su bliski njemu, oni su podnijeli sudski postupak radi podjele nekog imetka porodičnog. Hazreti Mesih Maud, njegov brat Rahmetli Gulam Kadir od njega, on je s njegove strane podnio sudski postupak pokrenuo, a s druge strane je bio službenik koji je bio od njegove rodbine, on je bio na drugoj strani. Mirza Gulam Kadir Sahib, on je bio uvjeren da će odluka biti u njegovu korist, zato što stvari, zapravo izvinjavam se, izgleda da je neko drugi podnio protiv njih taj slučaj, protiv njihove zajedničkog imetka. Obično se je molio Allah za ovo i Allah je rekao ja ću primiti sve tvoje dove, ali ne u pogledu te podjele imetka. Onda je on rekao članovima porodice, nemojte džabe gubiti pare na taj sudski postupak, jer ćete izgubiti slučaj. Međutim, njegov brat je bio uvjeren o tome, znači neko je podnio protiv njihove porodice tužbu njihovog porodičnog imetka, izvinjavam se zbog greške. Tako da kad su oni sud je donio protiv njih odluku, onda su oni žalili se, ali međutim sud je ipak nije prihvatio to. Allah Đelešanu je jasno na to ukazao ranije. Ovdje još jedna stvar koju Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spominje je u pogledu dova i ibadeta. On je rekao, međutim on je pokušao da objasni doktorima, ako postoji ikakav ozbiljan slučaj, uvijek tim istraživača, doktora je tu u Pakistanu i drugim zemljama, uvijek je tako. Međutim, ponekad neki doktori misle kako oni liječe osobu i da treba da bude samo njihov način liječenja, da nema potrebe za kakvim drugim savjetom. Hazret Sara Begum sahiba, koja je bila žena Hazreti Muslim Mauda radijallahu anhu i umrla je na porodu. U pogledu tog vremena on je spomenuo da doktori su trebali primiti savjet i da su oni primili savjet, možda bi bilo moguće da jedan život bude spašen u to vrijeme. Zato je rekao da Hazreti Mesih Maud radijallahu anhu, o kojeg je Allah Đelešanu rekao, koji mu je rekao da će Allah Đelešanu primiti sve njegove dove, to je bilo obećanje, i on ipak traže druge ljude da čine dove za njega. Tako da ljudi u svojim vlastitim situacijama i kad imaju slučajeve neke, trebaju konsultovati također druge ljude i mora se postupati prema ovoj stvari i primijeniti ovaj savjet. U pogledu sebe on je spomenuo, dr. Muhammed Hussein Shah Sahib spominje da je u svojoj kući, u njegovoj kući, to putovanje koje kad je Mesih Maud umro, jedan čovjek je došao da obavijesti neko da je došao da vidi Hazreti Muslim Maud. On se u to vrijeme također ne osjećao dobro, međutim Mesih Maud. Kaže Mahmud da njegov sin, on ne osjeća se dobro, molim vas, vodite brigu o njegovom liječenju, i zaboravio je svoju bolest i brinuo se o svom sinu. Rekao je moj sin Mahmud, i on je trebao postati musliman po Allahovom obećanju, tako da se on brinuo o njemu i tražio doktor da vode brigu o njemu.
Bio je rat u toku obećanog Mesija alejhi selama Bunaneka, gdje su protivnici njegove vlastite familije blokirali put prema džamiji i podigli zid. U to vrijeme Hazreti Muslima kaže, ja sam bio vrijeme u to vrijeme, ali se vrlo živo sjećam da su bili neki članovi familije su stavili neke prepreke još na put kad bi ljudi dolaze da neke vreće, tako da su ljudi koji dolaze na namaz su poticali na to i bili povrijeđeni. Mi smo sklanjali ove vreće i kaže, sjećam se pisanja pred Mesdžidom protivnici su uzdigli zidi, neki su bili toliko pobuđeni da to sruše, međutim Mesih Maud je rekao, naš posao je da budemo jednostavno strpljivi i da se držimo zakona. I kaže, ja se sjećam da ja sam bio dijete, međutim Allahovom milošću od samog djetinjstva ja sam imao snove, istinite snove, vidio sam u snu da će zid biti razrušen i kako ljudi bacaju svaku ciglu od toga. Izgledalo je da je prije toga bila neka kiša i u ovom stanju ja sam u snu vidio da sa strane džamije dolaze Kalifatul Mesih prvi i on kaže, kad odluka suda bude tu i kad bude zid srušen, i upravo je tako se i dogodilo u stvarnosti. To jutro je bilo jutro, Hazreti Mesih Maud prvi se vratio i u to vrijeme je vidio da je zid bio porušen i ja sam također tamo stajao. Kao što sam već spomenuo o ovom snu njemu, tako gledajući na mene on je odmah rekao, pogledaj, danas je tvoj san ispunjen, ostvaren. Onda govoreći u istom periodu, on kaže na jednom mjestu, bilo je vrijeme kad je Hazreti Mesih Maud alejhi selam u toku njegovog života ljudi blokirali vrata do džamije i Mesih Maud je tražio od njih da se pokriju, da neki ljudi su morali prolaziti dugim putem da dođu do džamije. To je trajalo 6 do 7 godina. Onda na kraju konačno sudski proces bio završen i konačno je ovaj zid i ove prepreke su bile uklonjene. Sad ovi ljudi koji idu u Kadijan mogu vidjeti da sada Allahovom milošću napravljen je sada tamo vrlo široki prolaz, fin. U pogledu posticanja djece, ohrabrivanja djece, na jednom mjestu Hazreti Muslima Maud radijallahu anhu iznosi jedan događaj i kaže, ja se sjećam jedne stvari koja se dogodila u mom djetinjstvu, da naša majka, kad bi bila ljuta, govorila je ona je govorila je da je glava Muslima Mauda mala i obično mi sebi govorio, to nije važno. Bio je jedan popularni advokat i bio je poznat u cijeloj zemlji. Njegova glava je također bila mala. On bi govorio, velika glava ne pokazuje da su ovi ljudi inteligentni. Osoba koja u pogledu svojih potomaka, koji liše svoju djecu znanja, čak i ako je njihova glava velika, oni neće imati mnogo mudrosti. Tako ko nema ove mudrosti, i ako nema uma koji može da razumije šta je Bog, šta je Resul, šta je Koran, kako on može steći pravo razumijevanje i shvatanje o stvarnim stvarima koje trebaju. Mi uvijek trebamo misliti o tome da treba da nastojimo da razumijemo naredbe Allahove i naredbe njegovog poslanika. Treba da nastojimo da razumijemo časni Kur'an i ovo je činjenica koja zapravo osvjetljava osobe. U pogledu odanosti vladi, u pogledu toga, na jednom mjestu on kaže, kad sam bio dijete, i čak, samo sam počeo da saznajem neke stvari, u to vrijeme sa jezika obećanog Mesije, ja sam čuo naredbu da treba da budemo odani vladi i ja sam se tako strogo držao ove naredbe da ponekad moji bliski prijatelji čak u članovima džemata, ja sam imao neke razlike u tome i neki ljudi su misle treba da uđemo u neke diskusije i kažu da zbog toga ne treba da vjerujemo naredbama vlade.
Jer pogotovo kad su vlade stavljaju ograničenje zabrane religijske stvari, on je dalje objasnio, u stvari rekao, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, britanska vlada također je blagoslov od Allaha. To ne znači, međutim, da su svi ljudi Englezi vrlo pobožni i da su vrlo blizu Islama. Ima nekih nepravednih i oni koji otimaju prava ljudi i onih koji čine griješna i loša djela. I takvih ljudi također ima. Ima dobrih ljudi i ima dobrih ljudi među drugim nacijama. Ono što je milost, to je ova vlada. Oni vjeruju u slobodu vjere i ne upliču se u ovu stvar. I ovim stvarima u kojima se oni ne upliču, u tome je mogućnost za nas da utemeljimo zakon Islama. Dakle, zato je ovo blagoslov Allaha. Takvi su ljudi nama nametnuti i oni su upravljali Indijom, koji su se najmanje upletali u ove stvari religijske. Prije nekoliko dana Huzur kaže na konferenciji, bio je ovdje jedna izvještaj iz štampe i on je došao ovdje. Ja sam joj istu stvar objasnio. U stvari religija ova vlada se ne upliče i zbog toga mi ne možemo reći da je to kao Pakistan ili muslimanska zemlja gdje su stavljene ograničenje na Ahmedi muslimane. U svakom slučaju on kaže, može biti da nacisti ili fašisti, da oni upravljaju nad njima, možda bi u drugim stvarima bi možda bili još bolji od Britanaca. Možda bi imali više pravde, možda u nekim stvarima bi bili bolji. Međutim, u vjerskoj slobodi oni ne bi dali takvu vjersku slobodu kao što su nam dali Englezi. Možda oni budu dobri u obraćanju sa osobama, međutim što se tiče zajednice, u odnosu sa ljudima, oni možda budu dobri s drugim ljudima u tim odnosima, međutim, uopćenito rečeno, što se tiče džemata, oni bi se možda suprotstavljali tome. Dakle, ukoliko ne bude utemeljena islamska vlada, opseg utemeljivanja islamskog pravila je vrlo ograničena za nas i samo imaju nekoliko stvari u kojima mi možemo utemeljiti islamski zakon. U ovom značenju Muslima ovdje je objasnio da ova vlada, britanska je milost i ljudi su onda govorili o ovome i on je objasnio, on je hvalio ovi ljude. To ne znači da su Englezi pravedniji i možda u stvari pravde. Možda imaju neke vlade koje su još bolje od Engleza. Stvar koja je vrijedna hvale je da je stil ove vlade, da vladi nije dato pravo da se upliče u pojedinačne lične stvari ljudi. U pogledu džihada, olovkom perom, on je spomenuo. Srca poslanika su uvijek puna zahvalnosti. I za sitne stvari oni uvijek osjećaju veličanstvenost. I knjiga običan Mesija alejhi selama kad su bile objavljene, on je pisao to dan i noć i uprkos činjenice da je nekoliko noći on nije spavao zbog za ovu svrhu, a međutim kad god bi bilo ko donio neki dokaz u toku noći, ili ne hranu kad bi donio, on je rekao dođi da slušaš, da poslušaš. On bi to pokazao mu što je napisao i pročitao i rekao bi džezakala da te Allah nagradi. Koliko su ovi ljudi prihvatili toga da ih Allah sviju nagrade. Međutim, iako je sam on bio budan cijelu noć, onda on kaže mnogo puta ja sam ga vidio da radi. Muslima on kaže i ja bi išao u krevet kad je on radio i kad bi se probudio on je još uvijek radio, to je bilo jutro. Drugi ljudi radi Allah. Muslima ondje radi, osjećao je s prema ovim ljudima jer srca poslanika uvijek imaju veliki osjećaj milosti prema drugim ljudima i poštovanje, obzir prema drugim ljudima. Ashabi obećanog Mesija alejhi selama, zbog njegovog poštovanja i zbog njegovog položaja, oni su vodili brigu o ovoj tački toliko da on ne bi vodio brigu ni o čemu drugom toliko brige kao ovoj stvar.
Sveti Muslim Maud navodi jedan događaj i poslije spominjanja ovog događaja on je skrenuo našu pažnju da naša omladina treba da zapamti da imaju islamske etikete i načini ponašanja, treba to posvetiti pažnju tome. On piše i opisuje u hudbi, kaže, ja sam vidio neke u omladinu da s ciljem da poučavamo, da vidim da nije posvećena pažnja u učenju ovih omladini načinu ponašanja. Oni stavljaju ruke na vrat druge osobe i čak ispred mene ne osjećaju ništa protiv toga. Oni to ne smatraju nečim lošim. Roditelji i učitelji znači nisu posvetili dovoljno pažnje njihovom popravljanju, iako dok ove stvari su vrlo važne i da ostavljaju dojam na njihov život. Ja sam vidio ponašanje i vladanje nekih ljudi među omladinom. Ja imam osjećaj da kad se sjetim te stvari, ja uvijek molim Allaha za njih. Kad sam jednostavno dotakao svojim laktom drugu osobu, jedan od učitelja me zaustavio i tražio od mene da to više ne radim, da to nije dobro. Kad god se sjetim toga, ja molim Allaha za tu osobu. Slično tome, Sadar Sahib iz Muradabada, jedna stvar je vrlo živa u mom sjećanju. Naša majka, on kaže, naša majka je bila iz Delhija i u Delhiju također Lakhnau. Oni ne znaju riječ tum, što znači vi, iako oni kaže ap za starije ljude. Međutim, pošto nije bilo nikakve jedne starije osobe od koje se moglo tražiti, za koju bi se tražilo riječ ispoštovanja prema starijima, kao vi, tako da sam ja do 11. godine upotrebljavao riječ koja nije bila poslije prikladna za obećanog Mesiju alejhi selam, kao što mi imamo vidjeti. Bila je jedan sudski postupak u Gardaspuru i u toku razgovora ja sam upotrebio riječ tum obećanom Mesiju, u pogledu obećanog Mesija alejhi selama, kao što je ti. On je mene odveo u stranu i rekao, ti si mjesto poštovanja, ti si sin obećanog Mesija alejhi selama, zapamti riječ tum je upotrebljava se samo za ljude koji su jednaki po svom položaju, a ne prema ljudima od poštovanja. U pogledu obećanog Mesija alejhi selama ja ne mogu prihvatiti ovu riječ da se koristi u pogledu njega. Ovo je bila prva lekcija načina ponašanja koju mi je on dao. Dakle, islamski način ponašanja etikete, trebamo posvetiti pažnju ovome, pogotovo prema onim ljudima koji sada kroz MTA, mladi koji dolaze općenito, oni su vrlo dobro i općenito su programi dobri. Međutim, u jednom programu koji je došao iz Rabve i sada taj program dolazi, ima nekih murabis i vakfinao, tamo su oni sjedili. Jedna stvar je da stil sjedenja je vrlo, nije baš, oni otvore noge, sjedi na stolicama i nema kape na glavi i tako dalje. Ovi programi koji se prave u Rabi nikada ne treba da budu prihvaćeni i tako da u budućem ti u Pakistanu treba da vodi brigu o ovim stvarima. I iako programi zbog teme možda budu dobri, međutim, ako osoba koja vodi program i predstavlja program nije dobro njegovo vladanje, onda taj program ne treba da se prenosi. Ja sam već zaustao ovaj program da se prenosi u budućnosti, pogotovo misionari. Oni moraju posvetiti posebnu pažnju tome, oni imaju svoje vlastito dostojanstvo i poštovanje i treba da misle da treba da utemeljimo ovu dostojanstvo i poštovanje kod drugih. I obični mladi ljudi, ako nešto i učinu, to se može prihvatiti. Međutim, ako to i misionar uradi, to onda nije prihvatljivo. I neki ljudi su meni napisali i skrenuli su mi pažnju na ovu stvar i svako to osjeća, Huzur kaže. Jedan program pripremljen u Rabiji i ovo poštovanje, nije povela se briga o ovom poštovanju i dostojanstvu. I nije povela se briga o dostojanstvu. A Sveti Muslim Maud opisuje još jedan događaj i kaže, u djetinjstvu
Mi smo igrali određene igre i ja sam igrao fudbal. Kad su Kadijan došli neki ljudi koji su volili kriket, tako da su formirali tim za kriket, Hazreti Muslima, on kaže da put su došli k meni i pitali su me, ti si spomenuo, tražili su od mene da pitam običnog Mesiju da dođe na ovaj tim, na ovu igru. Kad sam došao običnog Mesiju, on je pisao knjigu, kad sam ja ovo spomenuo, on je spustio svoj pero i rekao, tvoja lopta neće izići izvan ovog polja, a ja sada nešto radim što čiči do kraja svijeta. Sada vidite da li je njegova lopta stigla do kraja svijeta ili ne. U Americi, Holandiji, Švicarskoj, Srednjem istoku, Africi, Indoneziji, toliko mnogo zemalja, ljudi koji ga znaju, koji žive tamo, ali znaju o njemu. Vlada nama ne odobrava da pošalju misionara, međutim nedavno otamo su bajati počeli dolaziti i prije nekoliko dana iz Filipina. Neko mi je pisao pismo u kojem je napisao, smatrajte ovo pismo mog primanja, mog bajata i dajte mi literaturu. Ovo se dogodilo i u vrijeme Hazreti Kifatul Mesih drugog. Gdje god sam dao da neko služi put Islama, ja odmah pišem tamo pismo. I on je rekao, ja sam napisao pismo u šatru Lahore i napisao sam pismo o džamiji u Fazalu u Londonu i također sam napisao pismo u Ameriku. Sada on kaže, nijedan misionar u to vrijeme nije otišao u Filipine, međutim ljudi se okreću u Ahmedijatu. Ovo je ista ta lopta koju obećan Mesija alejselam postavio u Kadijanu. On je bacio loptu i ona dostiže do krajeva svijeta. Sada ovo je tako široko rašireno da čovjek je iznenađen da kako Allah dželešanuhu on predstavlja običnog Mesiju ljudima. Jako je mnogo događaja, ja sam već spomenuo u nekoliko prilika da Allah dželešanuhu upućuje ove ljude da dođu u džemat, da prihvate džemat. Neki ljudi kad vide sliku, poslije dugo vremena oni prepoznaju kad vide slike običnog Mesije ili halife, oni prepoznaju da je to osoba koja oni kažu to je osoba koja nam daje ispravnu sliku Islama. Onda on spominje jedan događaj, kaže, Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, bez napornog rada u religijskim stvarima niko ne može dobiti čast i dostojanstvo i poštovanje. A zatim Mesih Maud radijallahu anhu je govorio, u naše doba sva čast je bila vezana za nas, to je, za tako kažemo, u ovo vrijeme obećanog Mesija alejselama, svo poštovanje je bilo vezano za obećanog Mesija alejselama. Sada oni koji će biti počašćeni čak ako budu naši sledbenici ili oni ljudi koji su naši protivnici. To je, da tako kažemo, protivnici će dobiti neku odliku i to je zbog običnog Mesija alejselama. I on kaže, kad gleda na primjer nekog čovjeka, kaže, on nije veliki vjerski učenjak, ima mnogo većih učenjaka nego što je on. Ako ima neku čast dostojanstvo, to je zbog džemata. Bilo da to ljudi prepoznaju ili ne, bilo da priznaju to ili ne, međutim, oni ovo dobivaju zbog Ahmedijata. Jer stvarni predmet je Ahmedija zajednica i zbog nas. I objašnjavajući dalje ovu stvar, on kaže, sve dotle dok osoba ne dobije izvanrednost, niko ne može dobiti hvalu i čast. I ako je osoba u vjeri, oni dobivaju izvanrednost i odliku. Obično mi se rekao, oni ljudi koji imaju koristi od nas, koji imaju dobru vezu s nama, čak i oni koji nam se suprotstavljaju. Kao što još jedan maulvi i drugi, da i ne nabrajamo. Sada obični vjerski učenjaci se suprotstavljaju običnom Mesiju alejselamu kao sredstvo učenja. To i potiče na dalje učenje. Ako im bude data puna opskrba, to je zbog njihovog suprotstavljanja. Obični odnos nema koristi, inače osoba bude lišena koristi. Ako dođe do toga, dotle da
da odbaci sve radi Allaha i šta god da se nama dogodi, mi smo svoju lađu stavili u more i Allah će tretirati sve kao što i prije tretirao. Allah nema nikakve potrebe za nama. Potreba je za nama da se mi potpuno cijelosti pokorimo Allahu i da sebe potpuno podčinimo Allahu. I onda kao rezultat toga će osoba biti u stanju da sve dobije. I sav napredak koji je neophodan za tu osobu, on će to dobiti. Zbog toga svaki Ahmedi treba da ima na umu ovu stvar. Ako vjeruju, to treba da vjeruju u potpunosti i treba da se pokorite u cijelosti, počinite Allahu. Sada kažu kogod je blizu vatre, svi dijelovi njegovog tijela će se zaugrijati. I tako isto osoba ako što god treba da se približi Allahu. Kada osoba dođe blizu vatre, on shvati odlike vatre. Slično tome oni ljudi koji vole Allaha dželešanhu, oni trebaju postati ljudi, on će postati ljudi kojima Allah pokazuje čuda i oni dođu u položaj kad oni nešto kažu, to se tako dogodi. Oni jednostavno predstavljaju samo mali dio atributa Božji. Ako neko će se koristiti od religije, onda je metod za to da osoba treba da se u potpunosti pokori Allahu dželešanhu. I ako sve nacije se tako pokore, on će dobiti poseban blagoslov i u svakom polju će dobiti pobjedu. Ovo je ono što je treba od našeg džemata. Međutim, mnogi ljudi jednostavno kažu dovoljno je proglas i samo u jezikom to reći. Međutim, treba da volite Allah toliko da to ne bude ništa lažno i vještačko. Jer laž ne može biti skupa sa istinom. Laž je u mraku, Allah je svjetlo. Svjetlo i mrak ne mogu zajedno postojati. Treba da zato analiziramo sebe i da odmjerimo da poslije dolaska u zaved, a i bajata, obećamo se treba da budemo drugačiji ljudi, da izgledamo drugačiji. Postojanje Allaha dželešanhu i vjerovanje u to i potpuno uvjerenje o tome treba da bude drugačije i mu moramo biti naprijed u ovom vjerovanju i ibadetu treba da bude drugačiji i bolji od drugih ljudi. U visokom standardu morala, da bi dostigli visok standard morala, treba da budemo oni ljudi koji to imamo i pokazujemo više nego drugi ljudi, da imamo dobre etikete, načine ponašanja i treba da imamo prepoznatljivu odliku, da se držimo zakona i trebamo tu biti primjeri za druge ljude. Ukratko, u svemu, Ahmedi musliman treba da bude prepoznatljiv i drugačiji od svih drugih ljudi. U tom slučaju, obećana misija kaže, vi ćete biti u stanju onda da dobijete stvarnu korist od svog bajata, od svog prihvatanja Ahmedijata. Jedan put, još jedan događaj je spomenut da pokažemo naklonost i budemo ljubazni prema njemu. Ovo je primjer toga. Jedan službenik je došao jednom da vidi obećana misija alaih salama i je rekao, ovi ljudi ne Ahmedi u Kadijanu, Hindusi i drugi, oni koji su imali pogrešne informacije i prigovore o obećanom Mesiji i službenicima su se žali, tako da jedan službenik došao u Kadijan i rekao je, ovi ljudi su tvoji sugrađani, budi ljubazan prema njima. Zatim Mesij Maud je rekao, ovu stvar je rekao obećanom Mesiji i obećanom Mesiji je rekao, pitajte ove ljude, i postoji ikakav događaj, ikakva prilika gdje ovi ljudi nisu nastojali da nas povrede i kakav god su nam mogli štetu nanijeti i povredio. On je pitao istu osobu, zar nije slučaj gdje je bila jedna jedina prilika da ja nisam pokazao naklonost prema njima, ljubaznost prema njima. Tako da ovaj službenik nije ništa rekao na to, onda jednostavno je slušao. Ovo je bio primjer njegovog plemenitog karaktera. Tako naša zajednica na džemat mora biti takav dobar moral, primjer dobrog morala. I sve stvari trebaju biti čiste
i bez mrlje, da niko ne može prigovoriti i treba da govorimo na tako blag i lijep način da ljudima se to dopada. Objašnjavajući ovu stvar, kad neko navikne se na nešto, onda ne osjeća bol. Kad osoba navikne na nešto, onda bol odlazi. Ja sam slušao sa jezika Božom sejali Islama, ja sam mnogo puta slušao o ovome direktno od njega, da postoji dvije vrste kušnje od Allaha. Jedna je kušnja u kojoj osobi bude dati izbor, da možete nešto uzeti za svoju udobnost, predložiti. I obično mi sebi govorio, to je također kušnja kad je hladno vrijeme, kad je voda hladna i duva hladan vjetar i naglo hladnim vremenom osoba može da se prehladi. Ovo ne vrijedi ovdje gdje je sve toplo. Međutim, kad ljudi idu napolje i moraju da uzmu abdest s hladnom vodom, onda u to vrijeme uputa od Allaha je da obavite vuzu, da obavite prije namaza, uzmete obdir, kad je voda na raspolaganju, kad je voda nije na raspolaganju, ponekad se dogodi da hladna voda nije dostupna i voda je izuzetno hladna. I takvom vodom je on uzimao abdest i klanjao namaz. Tako da je on govorio, ovo je također kušnja za vjernike, međutim rekao je, ovo je takva kušnja u kojoj je osobi data mogućnost, dato je odobrenje da ako ima vode da uzme abdest. I ovo je vidljiva kušnja i jako je mnogo takvih kušnji očiti koji ima mogućnost. I Allah daje onda odobrenje osobi za drugi izbor. Da ako ne možete uzeti abdest hladnom vodom, onda to ugrijte i onda uzmete abdest. I nakon uzimanja abdesta stavite onda na sebe, obučite toplo odjeću da osjećate hladnoću. Ne bude zima. Sad ima topla voda u džamiji. Ljudi koji ne mogu da se ugriju kod svojih kuće, ako im nije toplo, mogu doći u džamiju. U razvijenim zemljama imaju takve mogućnosti, a možete samo zamisliti kakva je situacija u drugim zemljama nerazvijenim. Možete zamisliti. Međutim, mladi ljudi ne mogu da to zamisle zato što je sada svuda topla voda na raspolaganju. Međutim, mnogi ljudi znaju kakva je situacija u Pakistanu i drugim zemljama gdje to nije dostupno. Ako je topla voda dostupna u džami, onda neko može da ponese sebi kantu i da bude pošteđen hladnoće i da iz bunara ne mogu izvaditi vodu jer je u poređenju sa česmom malo toplija voda. Tako da su ovo teškoće. I on kaže slično tome, Allah dželešanu je naredio da treba da ustanemo rano ujutro i da klanjamo sabah namaz, fadžr namaz. Ustajanje rano ujutru je teško, međutim, ako osoba ima dovoljno opskrbe, ovo ustajanje rano nije nešto teško onda. Ako ima naviku da klanja tahadžud namaz, u to vrijeme može da kako treba zatvori vrata, tako da se malo soba ugrije i da ne ulazi hladnoća s polja. I onda kad ide u džamiju, može uzeti još jedan mantil ili deku ili šal ili neke druge stvari, tako da se može zaštititi od hladnog vremena. Ako neka je zaista siromašan i nema ništa i čak ne osjeća mnogo, jer ovi ljudi općenito su navikli da to podnose. Ovo je Allahov zakon da ljudi naviknu se na neke stvari. Ja sam vidio mnoge ljude u Pakistanu. Kad mi obalčujemo toplu odjeću, obični siromašni ljudi bez čarapa, bez mnogo tople odjeće, oni hodaju normalno u tom jer su navikli na to. I onda on kaže, ja sam vidio, na primjer, kod žena ponekad gdje ima vatra, gdje se nalože vatru, oni rukom uhvate zapaljeno drvo i ne povrijede se.
Dok neki ljudi ne mogu da se približe vatri koja gori, oni se naviknu na to i ne osjećaju bol. Dakle, prva stvar ovdje je, dakle, nakon što prođu kroz teškoće, ako neko bude u stanju da radi nešto radi Allaha i on to podnosi radi Allaha, i ako može neka rješenje bi da se ukloni ta teškoća, onda osoba postupa u skladu s tim i onda se drži Allahovih naredbi. I ako ne, čak i ako ne, onda treba da se navikne, da steknete naviku i da u skladu s tim radite, da to postane onda, kad to postane navika, onda nema teškoća. I drugi dio, on nije spomenuo, drugu kušnju on nije spomenuo, međutim, jedan isječak iz Prinožnog Mesija alaih salama je ovdje u kojem je on napisao šta je hikma, mudrost i u ovoj kušnji. I on kaže, Allah dželešanuhu je bio Allah dželešanuhu je mogao da učini život svakoga udobnim i da svuda bude uređenost, da bude užitak za svakog. Međutim, on tako nije uradio. Jako je mnogo tajnih i skrivenih stvari u tome. Pogledajte na roditelje. Oni vole jako svoje djevojčice. Obično više nego dječake. Bilo je vrijeme, međutim, kad su djevojčice davane da se udaju i vrlo je teško za neke ljude da to urade. Stanje na obe strane, roditelji plaču i kćerka također plače nakon boravka na jednom mjestu po 14-15 godina i u vrijeme njihovog rastanka je izuzetno tužno i to je kušnja. Međutim, među ženama, među djevojkama one imaju neku sposobnost koje postaju očite kad ona se uda i ide u kuću muža i žive zajedno. Ovo je stvar u tim ljudima da imaju određene kušnje i ukoliko ne budu stavljeni na kušnje, ove sposobnosti ne izlaze na površinu, ne vide se. Kad mi opisujemo dobar moral poslanika Božih, kad to spomenemo otvoreno, to je zbog toga da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao kroz oba perioda kušnje. Inače, kako bi mi spomenuli ovo izvanrednost časnog poslanika? Bilo je vrijeme kušnji, teškoća i također nevolja. I nemojte gledati s prezirom na vrijeme kušnje. Ovo zapravo osposobljava osobu da dobije Allahovu milost, da dobije ovaj ukus koji je dat Allahovim miljenicima. I sav ukus i užitak i radost treba da to prihvatite i da volite. S ciljem da postanete Allahovi miljenice, neophodno je da treba da prođete kroz kušnje i treba da budete zahvalni. I svaki dan treba da na njemu bude kao jedna vrsta smrti. Kad osoba stavi na sebe kao jednu vrstu smrti i napusti sve užitke, onda on dobiva sreću i poslije toga više nema smrti i nema lišenosti. To ne osjeća više. Ovo je ukratko filozofija i mudrost ovih kušnji. U jednom prilikom on je spomenuo, Hazreti Muslima je rekao, kad mi je bilo 9 ili 10 godina, ja i još drugi učenici, mi smo se igrali u kući i u kući je bila knjiga plave boje ili knjiga ili nešto. I nove stvari koje smo govorili, mi smo otvorili knjigu i tamo je bilo napisano da Džibrail i drugi meleki se spuštaju. Ja sam rekao, ne, ovo je pogrešno, jer Džibrail je došao mom ocu, ja sam rekao. Drugi učenici su rekli, ne, Džibrail ne dolazi. I mi smo obojica od Obećanog Mesiji i mi smo predstavili svoju tačku gledišta. On je rekao, nešto je pogrešno je u knjizi, Džibrail se spušta, čak i sada dolazi. I ovim događajima u djetinjstvu, ja sam spomenuo, ja sam volio te događaje i ponekad meni dođu suze na oči kad se toga sjetim, međutim ja to sjećam se toga, pamtim. Međutim, jednu stvar koju sam vrlo ljubomoran, taj događaj je da jedan dan mi smo sjedili napolju na otvorenom, spavali, sjedili. U to vrijeme Obećani Mesija alejhi selam bio je oblak i munja je sjevala
Međutim, grom je bio tako snažan da svi ljudi u Kadijanu su mislili da je ova munja udarila njihovu kuću. Jer ovo grmljavina i munje, zbog toga su ljudi otišli u svoje sobe i svi ljudi koji su sjedili u dvorištu, mi smo otišli u sobu i ja vrlo živo se sjećam kad običan Mesija alejhi selam ulazi unutra. Ja sam obe svoje ruke stavio na glavu običnog Mesija alejhi selama da ako dođe, ako padne grom, da ne upadne na glavu običnog Mesija, nego da padne na mene. Kad je, njemu je to bilo drago. Jer zbog njega ja sam znao da ćemo mi biti spašeni od groma, a nećemo biti spašeni zbog sebe, nego zbog njega. Hazrat Maulvi Abdul Kerim navodi jedan događaj, također spominje 1905. godine. Kad je ovaj čovjek se razbolio, ja sam imao 17 godina, ja sam bio tek mladi dječak. Mi smo se u toku dana igrali i jednog dana ja sam otišao da nešto odnese u Maulvi Sahabom učenjaku. Ja sam išao da pitam za njegovo zdravlje. U to vrijeme ja sam mislio da ovaj Maulvi Sahib, ovaj učenjak neće nikada umrijeti, kako on može umrijeti. Maulvi Sahib, znači vjerovatno prvi kalifa, je bio jak u svojim navikama, čvrst. U to vrijeme odvijale su se diskusije da su dva meleka sa strane običnog Mesija alejhi selama i neki ljudi su pisali da je s desne strane melek Abdul Kerim, a s druge strane Maulana Nuruddin Sahib. I neće niko biti u stanju da poredi njegovo znanje. Zbog ljubavi koju Hazret Kalifatul Mesih prvi pokazao prema meni, ja sam bio među onim ljudima koji su uvijek stajali uz Hazret Maulana Nuruddin Sahib. Jedan put mi smo Hazret Mesih Maud alejhi selamu, on je primijetio ovaj pogled i ja nisam imao mnogo odnosa sa Abdul Kerim Sahibom. Osim u jednoj stvari, ja sam bio pun hvale o njegovim vrlo riječitim hudbama. Ja sam bio sljedbenik Maulana Nuruddin Sahiba, bio sam na njegovoj strani. To je kao munja prošla kroz moju u to vrijeme kad je on umro. Ja nisam mogao da to podnesem, otišao u svoju sobu i zatvorio vrata. I onda kao mrtva osoba ja sam pao na krevet i počeo sam plakati. Jer život je smrtan. I njegovo služenje Hazreti Mesiji Maudu, njegov položaj, ja sam mislio da jedan put, on je bio velika pomoć običnom Mesiji alejhi selam, sada obećani Mesija će to podnijeti njegov. I onda je bila zavjesa na mojim očima i neprestano su suze išle. Tog dana ja nisam mogao jesti, nisam mogao prestati plakati. Pogledajte na moje stanje. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je bio jako iznenađen i on iznenađeno rekao: šta se dogodilo Mahmudu? To jest, mislim, on nije mogao mnogo veze sa ovim Maulana. On zašto plače? 1908. godina je bila vrlo teška za mene. Ovo je bio zapravo početak novog perioda, nove ere u mom životu. Ta osoba koja je bila kao duša našem tijelu i koja je bila svjetlost našim očima i svjetlo u našim srcima, otišla je i mi smo bili vraćeni natrag kao da se cijeli život potresao. I mi nismo vodili računa ni o odjeći ni o hrani. Jedina stvar je bila da ako cijeli svijet napusti običnog Mesija alejhi selama, ja neću nikada napustiti. Ja ću utemeljiti poruku običnog Mesija alejhi selama u svijetu. I koliko sam ja uradio, koliko sam mogao. Međutim, ja osjećam da sam uradio najviše što sam mogao. Sada mi smo svjedoci i ljudi koji kasnije dolaze uzor kaže, vi osjećamo da je on zaista ispunio zavjet koji je dao u to vrijeme. Nego zapravo da ispuni svoj zavjet, on i nas uputio na pravi put. Da nas Allah dželešanu osposobi da mi također ispunimo svoje zavjete i držimo se toga. Ja ću sada klanjati 2 dženaze.
jedna dženaza čije tijelo prisutno ovdje. Sreja Begum sahiba, supruga Čadri sahiba iz Multana, koja je bila u Manchesteru, Velika Britanija. 11. novembra ona je umrla sa 77 godina i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Vrlo pobožna žena, redovna u namazu, vrlo ustrajna, čvrsta, zahvalna. Ima 6 sinova i nekoliko kćeri. Jedna je Zemin Sarula, jedan sin. Jedna kći je predsjednik leđna organizacije u Manchesteru. I ja ću klanjati njenu dženazu, da Allah uzvisi njen položaj i također osposobi njenu djecu da nastave u dobroti. A druga dženaza je u odsustvu tijela Mahmud Abdullah Shabuti sahib iz Jemena. Shabuti sahib iz Jemena. 1900 On je umro poslije duge bolesti, nali rađu. Njegov otac ga je poslao u školu džamija u Rabu radi obrazovanja i on je položio ispite za učenjaka. Bio misionar u Jemenu. Rođen je 34. Valid Ahmed je bio prvi Ahmedi u Jemenu, koji je dao zavjet bajata kroz Gulam Mubashir i njegov otac ga je poslao da studira u džamiji. Kad je tamo dao ispite i poslije toga on je prvi koji nije Pakistanac koji je dao ove ispite, određene ispite i također šahidi ispite iz džamije. I 1960. postao je misionar i vratio se. Međutim, prije toga otac ga je savjetovao da se oženi u Vrabvi i onda da se vrati. I onda Tahrike Jadid program. Njegov brak je bio uređen sa čerkom Bashir sahiba. Dr. Said Abdur Tarsha sahib. Ona je bila vezana za Tufa, potekla iz te familije. U pogledu i na Shabuti sahib, njegov sin je napisao, svi studenti u džamiji su govorili, nudili su, klanjali su Masjid Mahmud, a on je išao u Masjid Mubarak, džamiju Mubarak. Još jedan je išao drug sa njim u šetnju, među njim drugojima su čini Osman sahib, koji živi u Londonu. Oni su bili studenti u to vrijeme džamije Ahmedija. U 70-ih radio kao misionar u Jemenu, međutim kad je vlada u Jemenu se stekla neovisnost, vlada je bila tamo i oni su stavili ograničenje zabranu na sve religijske slobode i tražili od njega da prekine sa svojim aktivnostima. Međutim, on je pazio na džematu finansijskim stvarima i kad je bila džuma i namaz, oni su to klanjali na univerzitetom. Tada je univerzitet pripadao Ahmedi muslimanima. Poslije toga, kada članovi porodice uzeli natrag džamiju, međutim, Shabuti sahib je u svojoj kući, on je dao svoju kuću kao džamija se koristi i tamo se klanjao namaz. On nije ništa naplaćivao za to i svi zahtjevi džemata, potrebe, on je ispunjavao iz svog džepa. I sve doprinose je slao u centar. I još je bila neka zemlja data misionarima na početku i Shabuti sahib je ta zemlja, on je čak i to vratio džematu, koji je njemu bio dat. Kao što sam rekao, Wahad sahib, on je također dao ovaj komad zemlje, dao natrag džematu.
On je bio vrlo draga osoba. On se sreo sa mnom ovdje jedan put. Bio je vrlo drag. Bio je vrlo ljubazan prema članima familije, bio da Ahmed ili ne, i cijelo vrijeme je bio u kontaktu sa njima. Iza sebe je ostavio ženu i jedan od njegovih sinova je u Kanadi. Iza sebe ostavio sinove i nekoliko unučadi. I neki su ovdje u Velikoj Britaniji, da Allah uzvisi njegov položaj i osposobi njegovu djecu da slijedi njegovim stopama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله